बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे ज़मंग टॉपिक थे electroplating of zinc, tin and chromium. देना मखता तमावीलू चे electroplating सतवेली शी उस पर मुख्तलिफ किस्म मेटल बांधे वमंग electroplating का उदा zinc, the tin और the chromium यानी दा electroplating मंग सदा पारे यूज़ का उदा दी तरीका सदा रुम्बने दे what is electroplating? Electroplating this is share. Electroplating is an electrolytic process in which a thin layer of one metal is deposited on another metal. Electroplating दायो electrolytic process दे चिपागी के बा इदियो मेटल लेयर बमंग डिपॉजिट को यानी खींचाऊ बपो बल मेटल बांते संग किताबुनो बांते हलक कवर खींचाई दसदा पर चिदागी प्रोटेक्शन उशी अखराबी गिना दक कसे दियो मेटल लपासा मंग दबल मेटल यो कवर खींचाऊ दागे द हिफाजत तपारा द प्रोसेस तस्वीली शी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जिद्दा का प्रोसेस कल मंग द इलेक्ट्रोलिटिक सेल पमदद सरा यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन पमदद सरा among the cover खींचो द यो मेटल पर बल मानते हैं नो द प्रोसेस तब वेली शी electroplating. This process is carried out in electrolytic cell. The process यानी electroplating दा बमंग पसके कऊ दा बहाम हापयो electrolytic cell के कऊ जगह चिदा मंगोई जे दा सशे दे यो electrolytic process दे. In this cell, the metal to be deposited is used as anode. चिकम metal cover खींचोल मंगवाड़ू यानी संग किताबुनो ततासु एक्सरे कवर खींचो इन दा एक्सरे जिकम दन दा मुंगा कवर खींचो इन दा से दा मुंगा एनोड अखलू यानी कम मेटल चे मंग कवर खींचोल वाडू आगा मेटल बमंग दसकू आगा बमंगा एनोड अखलू और जब कम मेटल कवर खींचोल वाडू ना आगा मेटल बस अखलू कैथोड बाखलू. In this cell, the metal to be deposited is used as anode. यानी जिकम metal cover खिजोल मंगवाड़ू अगब anode अखलू. The metal on which deposition take place is taken as cathode. और जब कम metal वांते बमंगा deposition का यानी पकम वांते पता cover खिजोल अगब metal बमंग दसा अखलू cathode वाखलू. The electrolyte is aqueous solution of a salt of the metal to be deposited. और जो कम electrolyte यानी जो कम solution देना बमंग द कम metal अखलू जो कम metal मंगा anode अगस्ते यानी जो कम metal मंग cover खींचो नो electrolyte पम द अक्के metal वी उस दे पर्पस से दे मंग द सम मकसद द पारा द इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोन लुम्बने द टोल मेन मकसद दे प्रोटेक्शन चे दे यो मेटल मंगा प्रोटेक्शन को द सशीना द करोजन ना चे दागी अगर इजीगी ना पाए बांधे जंग न लगी न दागी न द पचकोले द पारा मंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बल्ले रिपेयरिंग यानी यो मशीनरी दा मेटल ले आगा खराब शवे दे माच शवे दे नो पागे बांधे मंग बल मेटल पागे के फिट को दागे द सही कोलो द पारा न अगे द पारा सिस द पारा मंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस्तेमालो या डेकोरेशन संग मंगो च पितलो बांधे रसरो बखीजो लीदी न दाम यो प्रोसेस दे इलेक्ट्रोप्लेटिंग चे दे यो मेटल खस्तावाली द पारा मंग पागे मेटल बांधे द बल मेटल यो कवर खीजो न दे the process the फार्म जगम देनो electroplating इस्तेमाली व्या प्रोसीजर दे तरीका कार संग दे यानी electroplating बमंग संग को the metal to be electroplated is cleaned with sand, washed with caustic soda, then washed with water. चिकम metal electroplating मंगो यानी पकम metal मंग कवर खींचो वाका metal बावल पशका मानते सपागु व्यापा दागे न पस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बांती उविंजू यानी पर बेस बांती पे उविंजू आगे न पस पे व्यापो ओबो बांती उविंजू और व्यापे ड्राई उच पे को. Now this clean substance is used as cathode. No उस दक का clean सपाशे substance दा मुंग दे सपतोर इस्तेमालो cathode पतोर बांती. A sheet or rod of the metal to be deposited is taken as anode. और चिकम metal मंगा cover पतोर इस्तेमालो ना गवा मुंगा साखलू anode वाखलू. Electrolyte is made up of the salt of the metal to be deposited. और जिकम मेटल मंग द कवर पतोर इस्तेमाल करे दे नो द अक्के मेटल साल्ट मंग से इस्तेमालो एज ए इलेक्ट्रोलाइट पे इस्तेमालो यानी उस जिंक मंगा अगस्ते दे चे जिंक कवर मंग के जो नो जिंक सल्फेट पे मंगा खलू दागा से
موږ د ګولډ کور خېجو نو د ګولډ سالټ واخلو دغه چې د بل یو میټل کور خېجو نو د اکي میټل سالټ په مونږه اخلو. The electrolytic cell is made up of glass, cement or wood in which electrodes are immersed. The electrolytic cell د glass هم کې دی شي د cement هم کې دی شي یا د لرګي هم کې دی شي چې په هغې کې به electrodes لګېدلي وي او هغه electrodes به کنیکټ شوي وي څه سره بیټري سره. When electric current is passed through the metal When electric current is passed from the metal, the anode converted into ions and these ions moves towards cathode and gains electron from the cathode and deposited there. When electric current is passed from the metal, chikala manga dakka electrolytic cell ta बिजली را پریږدو کم انود دی دی به څه شي کنورټډ انټو آینز دی به خپل آینز ته بدل شي یعنی که زنک انود دی به زنک آین ته بدل شي که نکل دی نو به نکل آین ته بدل شي که دغسې ګولډ دی نو به د ګولډ آین ته بدل شي که کاپر دی نو د کاپر آین ته به بدل شي. And these ion moves towards cathode او څنګه دا پازیټیو آین دی نو دا به پازیټیو آین به کوم طرف ته ځي کیثود طرف ته وځي and gain electron from the cathode او د cathode نه به electron واخلي یعنی چې کوم electron دی په anode باندې لاس کړو هغه electron به د anode نه ورشي cathode ته او دی به په دغه ions به هلته هغه electron دوباره gain کی and deposited there او په هغې باندې به د پاسه ونښلي څنګه مونږه electrolytic of copper کې ویلو چې د پیور کاپر نه چې کوم امپیور کاپر د هغې نه کاپر آینز جدا شول او هغه لاړل الکتروډ کیثود طرف ته او هلته یې آین ګین کړل الکتران یې ګین کړل او په هغې کیثود باندې ډیپازټ شول نو دقه طریقه به په دې کې هم کېږي یعنې انود نه به آینز لړ شي کیثود سایډ ته او کیثود باندې به هلته الکتران ګین کي او کیثود باندې به د پاسه یو کور ورته کې جوړ کي. The cathode is pulled out of the cell, cleaned and dried. دغه cathode چې کله ریاکشن برابر شي پوره شي نو دا cathode به موږ د سیل نه راوباسو صفا به یې کړو او وچ به یې کړو چې څنګه مخکې موږ کړو. بیا به څه وشي اوس ورپسې د electroplating of tin دا د دې اگزامپل دی اوس د دې کوم اکه طریقه ده چې کوم میټل باندې موږ کور خېجول غواړو نو هغه به موږ لومړی کلین کو په کاسټک سوډا باندې بیا به چې کوم د کاسټک سوډا باندې دا ولې موږ وینځو چې دې باندې کوم زنګ دی یا تیل یا نور څه غلی پې نور څه څیزونه دي یا نور څه ګندګي ده پې نه هغه ترې صفا شي او د کاسټک سوډا نه پس پې په اوبو وینځو او هغې نه پس پې وچ کړو. Electroplating of tin is carried out in electrolytic cell. دا ټول electroplating که د هر میټل موږ کوو نو دا به موږ په څه کې کوو په electrolytic cell کې به کوو. Tin is act as anode. اوس د tin کور موږ خېجو نو tin به موږ سالو anode به اخلو. Electrolyte is of sodium stenate. Electrolyte به موږ د څه استعمالو د sodium stenate. Sodium stenate فارموله ده Na2SnO3 دا د دې فارموله ده چې کله دا واټر سره مکس شي نو بیا به دا اکویس ټینیټ ته کنورټ شي Na2SnO3 ډاټ H2O دا به دې فارم ته بیا کنورټ شي. Cathode is the object to be coated with tin. Cathode به موږ د هغې object نه اخیستی کوم object باندې چې موږ د tin کور خېجول غواړو. When electric current is passed through the cell, the tin dissolved into ions. Sn+2 ion دی دا Sn ion نه دی دا څه شی دی Sn+2 ion ته به دا کنورټ شي. Sn+2 ion and moves towards cathode او کوم طرف ته بور شي cathode طرف ته. At cathode these ions get electrons and deposited on the cathode. په cathode باندې به دغه electron دغه ions electron gain کی او په cathode باندې به deposit شي. لاندې ریاکشن دي په anode باندې به لومړنی ریاکشن کیږي
چې SN دی 10 دی د 2 الکترون لاس کړل د SN +2 ته کنورټ شو. واپس په دې بل ریاکشن کې د ریاکشن اوس دی چې غلط شوی دی کې غلط راغلی دی په سلایډز کې دا داسې ریاکشن دی SN دی وړومبنه SN دی په انوډ باندې د کنورټ شي ته SN+2 ته او 2 الکترون د لاس کړل. په کیتود باندې به د SN دی دا برولګو په کیتود باندې به د SN+2 ور سره به 2 الکترون بیا یو ځای شي او دا بس ته کنورټ شي SN میټل ته او د SN میټل به بیا ډیپوزټ شي په سبانته په کیتود باندې یعنی په هغه میټل چې په کوم باندې مونږه کور خېجول غواړو. یو ځل ته بیا د ریاکشن لیکم کته ځان څخه لیکلو غواړي نو دا ولیکي ځان څخه SN په انوډ باندې دا کنورټ شي SN+2 ته +2 الکترونز په کیتود باندې به د SN+2 الکترونز دا کنورټ شي ته SN एटम था. ورپسې د electroplating of zinc دا ټول اکا میتھډ دی چې څنګه د ټینو نه کې بمړو باندې کاستیک سوډا باندې موږ ټارګټ میټل وینځو بیا باندې نه پس په وبو باندې او بیا به ډرای کو زنک په کې موږ ا نوٹ په تور باندې اغستې وی او چې کوم الکترولایټ دی وسوي زنک سلفیټ په وی ور سره با سلفیوریک اسید وی یعنی H2SO4 به وی سره. نن دې سلایډز کې غلطی شوې ده سو نو فکر راغلی دی نو دې سره د ساينس کوم د ګډوډ شوی دي او دا ویل کې دا غرض ځان څخه ویل کې کم زنک سلفیټ تین د دې فارمولا دا ZnSO4 او سلفیوریک اسید دی H2SO4 electrolyte pada par zinc sulfate vi और sara bas shey vi sulfuric acid vi. Cathode is the object to be quoted او cathode ba manga object akhlu چې kab باندې mung cover khejol waadu د دینه با electric current pass کو او zinc ba jegum den da sata convert shi zinc ions ta ba convert shi yani akasi reaction de چې څنګه د ټینو zinc te de ba convert shi Zn+2 او 2 electron yani Zn2 ion taba convert shi bia badakka Zn+2 او 2 electrons da bade pa cathode bande gain ki au sataba convert shi zinc atom ta au pa cathode bande ba deposit shi. warpese the electroplating of chromium the chemical method akka se Adegi da urage come electrolytes of chromium D na chromic acid de H2CrO3 de and sulfuric acid H2SO4 de. Come ions D na basis V da Cr+3 V. These के मुकम्मल रिएक्शन वो लिखूं दोबारा Cr अब कन्वर्ट शीता Cr+3 +3 electrons बदा डोनेट कई 10 और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट को क्रोमियम बा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कई कसे क्रोमियम +3 आयन दा बया इलेक्ट्रॉन गेन की और दा बसता कन्वर्ट शी क्रोमियम मेटल ता ऑफ इलेक्ट्रॉन बांधे बदा डिपॉजिट शी. these के स्तासो चैप्टर नंबर 7 एंड शो इंशाल्लाह देन फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के हम बिल चैप्टर स्टार्ट को